نجدوا لكم التحية. نحكيو توا على الاقتصاد التونسي وضعيته المتأزمة، شنو هو المشاكل نتاعو وشنو هو زاد الإجراءات المستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ضيفنا سي الهادي إسرائيل خبير في الاقتصاد باش يحاول يعطينا رأيه في هذا الموضوع. مساء الخير ومرحبا بك سي الهادي. مساء الخير. تحية متجددة الكل من سفيان بن حميدة وجمال العرفاوي. قبل ما نبداو حديثنا كالعادة نمشيو مع تقرير يلخص لنا شنو هو وضعية الاقتصاد اليوم في تونس. الوضع الاقتصادي الصعب لم يعد من الأمور المجهولة للمواطن التونسي، سيما بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة. توا ولينا نقترضوا مش باش نستثمروا، ولينا نقترضوا باش نستهلكوا. مصاريف الإنفاق زادت أكثر من 11 مليار دينار والمداخيل 4.5. هذا الكل باش عملناه، هذا الكل عملناه يعني مصاريف زادت عملناه بالقروض. تتالي العمليات الإرهابية بالبلاد والمرور إلى الاغتيالات السياسية أمر كان من تداعياته تردي الوضع الأمني للبلاد الذي يعتبره الخبراء السياسيون السبب الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي. أول تحديات هذه هو التحدي الأمني، لأنه ما فماش عمران، ما فماش تنمية إذا كان ما توفرش الأمن. وإحنا نعرف كلنا اللي عاشته تونس واللي عاشته المنطقة ككل من انفلات ومن تهريب ومن إرهاب وغير ذلك من الأشياء الصعيبة اللي عاشتها المنطقة على ال3 سنوات الأخيرة. العديد من الخبراء الاقتصاديين اليوم باتوا يتحدثون عن نموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني كحل لإنقاذ البلاد من الإفلاس وتجنب مزيد ارتفاع الأسعار الذي ساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطن. سي الهادي نحب نبدا معك في من نقطة ذكرت في التقرير هذا، هو يقول لك التهريب والإرهاب ما يزيد كان يعمق الوضعية الاقتصادية ويزيد أكثر التأزم. جلوبالمون كيفاش ترى الوضعية أنت؟ بالطبيعة لو سيكتور انفورميل باش يزيد يغمق المشاكل، سا سي كلير. لكن فما حاجتين، فما الكور تيرم وفما اللون تيرم. اللي ناقصنا سي كوميم لو لون تيرم. بصفة عامة الدولة هذه واللي قبلها ما فماش هذه حلم. احنا نطلبوا من الناس اللي شادين البوفوار، نطلبوا منهم faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Il n'y a rien de ça. Rien. On est dans le court terme. On est effectivement, il y a une situation extrêmement difficile. لكن وين ماشيين؟ ما نجموش يخلونا نحلم. نرجعوا للكور تيرم. اما اللي كرشو جيعانه يحب يعبي كرشه ولا يحب يحلم؟ لا زوز. ترى كيف؟ بيان سور. توا هيستوريكمون الموديل نتاعنا كان يمشي على زوز ساقين. داكور؟ le public et le privé. Le moteur le public est en panne في الثمانينات. Désengagement de l'État, 208 privatisations, cimenterie, le col. D'accord? J'ai الثورة. De moteur privé est en panne. Donc les deux sont en panne. شنو الحل؟ الحل il faut restaurer les deux moteurs. فرد وقت. فرد وقت. Bien sûr, ça suppose une synchronisation d'un certain nombre de choses. نحكيو في la réforme fiscale. مازالت. Il faut donner des orientations. Il faut restaurer les finances publiques. Il n'y a plus de finances publiques. وحتى بصفة عامة تمشي n'importe quelle ville البلدية لاهية بالسens interdit la circulation مشيت المهدية ou la largeur des rues. Il n'y a pas de moyens. Donc il faut restaurer à minima. Ça viendra en dynamique. Les finances publiques, je finis mon raisonnement. C'est une question de s'il n'y a pas d'investissement public, la réduction de la fracture régionale. N'importe quel investisseur, philosophie de Bouzid, paradis fiscal,
ماهوش ماشي علاش على خاطر sa première préoccupation ما يشوفش c'est l'espérance de الدولة. gain l'existence d'un marché l'existence اذا ما d'un يشوفش الدوله غادي دونك ما يمشيش. même chiche bien sûr il n'y a pas un minimum de prérequis. سي الهادي فقط سؤال اخر قبل ما نعطي الكلمه للأخيين جمال وسفيان. هو انت قلت هنا لو لون تيرم يلزمنا نخمو في لو لون تيرم، ولكن زاد جات حكومه عمرها تقريبا عام في احسن الحالات، دونك اوتوماتيكمون باش تخمم في لو كور تيرم. هذا ايش حبيت نقول. Là, c'est clair. لكن elle ne pense pas à certaines solutions. Je vais donner une solution parmi d'autres. Une grande conférence sur l'emploi et les salaires. Voilà. Je demande aux employeurs... وطنيه حول التشغيل Hey, mais والتاجير. il y a toujours quelque chose, il y a toujours du grain à moudre. Il y a toujours. نقول لهم تفضلوا في اوتيل باهي في حمامات تقعدوا غادي نسكروا عليهم الباب. Il en sortira quelque chose. Et ça contribue à la paix sociale qu'on cherche désespérément. Donc, il y a beaucoup de choses alors, qui s'enchaînent. Il faut juste trouver les bons enchaînements. Je vais prendre un exemple. La scène politique qui parle d'économie dit croissance, investissement, emploi. Ce sont des mots malades. Morza. Ils ne veulent rien dire. La croissance qu'on a eue pendant 20 ans de 5%, c'est une croissance appauvrissante. Donc le mot bidou ne veut rien dire. Les emplois, 2/3 des emplois sont des emplois précaires. En dehors du secteur de l'administration et en dehors du tertiaire supérieur, le bounouk, les assurances, un certain nombre de sociétés informatiques, le berricole manufacturier, c'est un désastre. Le secteur, j'entends ce qu'on souhaite pour le secteur touristique, mais c'est un secteur qui est moribond. علاش؟ خاطر مثال وقت اللي نجيو من الخارج ونمشيو dans un hôtel, on va payer 300 € ou 400 €. Il y a 200 qui restent en Europe. Pourquoi on ne le dit pas? L'hôtelier, il faut qu'il paye tout avec ça. جمال. فما نظريه معروفه في الاقتصاد معناتها الماضيه مش اكتشاف تاع معناتها يقول لك وقت البلاد تتازم اقتصاديا الدوله تحل مرمات. شنو يمنع الدوله حكومه سي مهدي جمعه باش تحل مرمات؟ بروجي. Bon, après, je suis favorable. Des grands chantiers d'utilité publique, c'est possible. On peut mettre, on peut faire le désensablement des oliveraies qui commencent à souffrir véritablement. On va des chantiers d'utilité publique pour des jeunes, accompagnement scolaire. Il y a des pistes à chercher là. Mais après, c'est une question d'enchaînement. Alors, aujourd'hui, si Mehdi Jama, le Premier ministre dit la situation est catastrophique. Le lendemain, si Hakim Brahmouda il n'est pas désespéré. Maintenant, on souffle le chaud et le froid. On coule au misère. Les entreprises publiques ont un grand déficit. Traduction, elles sont toutes en sureffectif. C'est faux. Tunisair, elle est exposée, donc elle est dans le secteur réellement concurrentiel. Elle dit qu'elle a un plan industriel, bon, le RIN, c'est, voilà, il faut regarder de très près. De toute façon مانيش محتاجين برشا وقت باش نفهموا الوضعيه نتاع اقتصادنا تعب على فكره تونسير المعاناه اللي تعاني فيها تونسير والناس الكل تعرفها معناتها طالبه دعم من الحكومه معناتها 500 مليون من الدوله طالبه دعم. انا نلوم على سي مهدي جمعه معناتها السفريه نتاعو اللي عملها نورمالمون يعملها على الشركه العموميه الشركه الوطنيه هي تونسير مشى اختار شركه خاصه. هذه رساله معناتها غير محبذه معناتها بالنسبه لي. السؤال نتاعي مش هذايا معناتها جبد على تونسير معناتها حاجه في قلبي قاعده. الموضوع الكبير اللي عندنا كونه عندنا برشا فلوس في الشكاير موجوده في الديار، كيفاش نجموا نخرجوا الفلوس هذه من الديار؟ كنت من les économistes اللي موجوده في الساحه هوني parmi les premiers à demander un grand emprunt national. Le grand emprunt national, il peut, s'il est bien sûr convenablement marketé, proposé, il peut amener beaucoup d'argent. On dit entre 1 milliard et 1,5 milliard, y compris la communauté à l'étranger. La communauté à l'étranger est la première, deuxième source de revenus en devises.
بعد توريزم بعد فوسفات. فما l'expérience 26-26. لا لا فاتنيش على لا السؤال. لا لا جاوبتك. Avec un grand emprunt national, j'éponge une partie de. Bon, يما عندك مشروع. هما هزوا فلوسهم للشكاير خباوهم خاطر خايفين. نعم، bien sûr. الوضعيه الاقتصاديه. كيفاش sûr. ممكن نطمنها والا نهبط قرار نغير العمله نغيرها معناتها نهائيا باش تخرج الفلوس هذه لانه كل مره نسمعوا بخبر في الجرايد فما عائله سرقت لها مليار، فما عائله خلص 500 مليون، فما ليكيد واحد دي بيان معناتها. كيفاش ممكن نخرجوها الحكايه هذه اعاده طمانينه للناس هذوما والثقه معناتها باش يخرجوا فلوسهم شنو Bien sûr, il faut reconstruire la confiance. Exactement, c'est Sofiane. C'est un processus circulaire. Il faut arriver à qu'il y ait. Mais pour ça, il faut faire les deux à la fois. بتنجمش تقعد في الكور تيرم وتحب تصلح وتلاقي منه. Il faut aussi. استنى juste un mot. تمشي للستاك، تمشي للسونات. Les gens sont dans l'attente. Eh bien, il faut un plan soleil pour la steak, il faut un plan haut pour la sonnette. Les gens vont commencer à arriver, vont commencer à accepter un certain nombre de choses. Conférence, conférence de l'emploi et des salaires, il y a quelque chose à négocier, peut-être un gel relatif des salaires, tout en remettant à niveau les bas salaires, ça, contre de l'emploi. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. أنا عندي دو بتيت كيستيون تفضل. صغار برشا. الأولانية حول المديونية. اليوم شنو موقفك من التدين الخارجي؟ لأنه فما ديبا اليوم في تونس عباد مع عباد ضد كذا، أنت شنو موقفك؟ السؤال الثاني هو شنو كيفاش ترى المشروع نتاع الميزانية اللي قدمته الجبهة الشعبية وهو المشروع البديل. Donc deux questions différentes. السؤال الثاني il vient d'une certaine logique. C'est la logique de la dette odieuse. معناها toute la dette empruntée aurait été détournée. في الصحيح c'est pas le cas. Donc on a une autre vision. Nous sommes comme vous avez des contrats d'assurance, quelle clause, quelle cas de force majeure. Hey, nous sommes dans un cas de force majeure. Il y a eu une révolution. Donc, je vais me retourner vers les bailleurs de fonds. Donc, renégociation de la dette, restructuration de la dette, remembrement de la dette. Femme rééchelonnement, dans le champ des possibles. Bien sûr, il faut avoir l'opinion avec soi. Si personne n'en parle, les bailleurs de fonds, donc il faut aussi créer un contexte favorable. Voilà. Bon, alors, accroître l'endettement, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Hey, au Solna, à un niveau où nous pouvons avoir un défaut de paiement. Attention, défaut de paiement, معناها crise de liquidité, pas crise de solvabilité. فرق كبير. ما نجمش نخلصك اليوم نجم نخلصك غدوة. Donc c'est un peu différent. Hein? Mais on peut avoir comme ça, pendant un mois, un gap. Au Solna, à peu près 108 jours, ou à la calchouet, ça change à peu près 94 jours d'importation. On est en limite basse, en limite extrêmement basse. Donc, la moindre sortie. Michel, Orange veut rapatrier des dividendes. Tunisien, n'importe quel groupe international a la possibilité de réexporter. On peut avoir une crise de liquidité passagère. Et ça, c'est l'accident dont tout le monde craint. Ça crée un phénomène de panique et d'amplification. Donc, il faut trouver une autre solution que
cet emprunt. ونجموا نحكيو يظهر لي باش vous allez me poser la question les fameux PPP partenariat public privé. نجموا نحكيو عليه مره اخرى لانه ما عندنا وقت، ولكن سي الهادي السؤال الثاني ما نعرفش اذا جاوب سفيان ولا لا. يقول لك شنو رايك في مشروع الماليه اللي قدمته الجبهه الشعبيه منذ اسبوع توا تقريبا؟ ما نعرفش كان عندك فكره عليه ولا لا؟ لا شفته بيان سور. جبهه شعبيه part du principe que ماهيش باش تخلص la charge financière بتاع SNAP. Ce qui veut dire quelque chose comme 4,5 milliards. Quand on a 4,5 milliards de marge de manœuvre, on peut continuer les projets. Si Mehdi Jema, femme à 500 projets, je vais en geler 250. Donc à ce moment-là, on peut faire les 250 autres. Chaque chose se tient. Mais c'est dans l'ordre de l'impossible de demander une suspension des paiements complets. Nejmo, notre lot finit les bailleurs de fonds publics, les bailleurs de fonds privés, il y a plusieurs options. On dit que c'est non renégociable, c'est faux. Bien sûr, ce n'est pas sur la place publique. Les bailleurs de fonds ne vont pas dire qu'ils ont accepté d'abandonner des dettes. Mais le Club de Paris, comment dirais-je, ceux qui ont prêté par exemple à la Grèce, les banques qui ont prêté à la Grèce, ont effacé 100 milliards. Bien entendu, ça ne se sait pas. C'est logique. Le Mexique, l'Argentine, le Brésil ont fait exactement la même chose dans les années 90. Donc, il faut juste y croire et il faut surtout que ce gouvernement, ou d'une manière générale, les politiques nous fassent rêver. التورني في الجولف حل من الحلول هنا؟ je prends ici un engagement. Je fais ici le pari que boucler le budget ne constitue pas un problème. Ah, mais c'est bon. Il va trouver les financements. Oui, oui. Je ne vois pas les bailleurs de fonds casser l'élan de la transition au moment où elle devrait s'achever. C'est un pari beaucoup trop سريب خبير في الاقتصاد، شكرا على حضورك والافكار اللي قدمتها لنا. سفيان بن حميده يعطيك الصحه، جمال كيف يعطيك الصحه. هكا نكون وصلنا الى نهايه برنامجنا. كالعاده نقول لكم انه الموعد غدوه يتجدد ان شاء الله مع 7 غير ربع على قناه تونسنا. صباح الخير وربي معكم.